亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi, saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini di online ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Kita akan memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. 我们来唱心的安宁。Kita nyanyi sebuah puji-pujian. Nyamanlah jiwaku. 主耶稣曾经说，在世上你们有苦难，但是你可以放心，因为我已经胜了世界。Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di dunia ini kamu banyak kesusahan, tapi legakanlah hatimu bahwa aku sudah mengalahkan dunia. 我们来唱这首诗歌，心的安宁，nyamanlah jiwaku。有时想平安如江河平又稳，有时一悲伤是浪滚，不论何环境，我以梦主引领我心灵的安宁，我心灵的安宁，我心灵的安宁的安宁。Dalam pergumulan dan percobaan, Kristus memberikan jaminan dan memperdulikan kepapahanku. Darahnya membasuh jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Tuhan lekaskanlah harinya tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku.姐妹们平安。我们刚才唱的诗歌天父必看顾，我想都会安慰我们大家。Tadi lagu terakhir kita nyanyikan Bapak Pelihara。我们中间呢，每一个人呢都有自己不同的难处，kita masing-masing semua punya kesulitan sendiri ya。像这样的年纪，很多人多少都是有病病痛痛。Di sini saya pikir setiap orang pasti sedikit banyak ada sakit penyakit. Ada nggak yang nggak ada kelemahan？有没有人没有软弱的？没有。纵然你没有，你的家人有。Mungkin kamu nggak ada kesulitan kesehatan, keluarga ada, ya kan? Bapak, emak, mertua, ipar, oh iya yo, saya juga ada, ya kan?
所以呢，不论在怎么样的情形之下，我们的天父都必看顾我们。Ya, jadi di dalam keadaan apapun, Bapak tetap pelihara. Secara fisik, secara mental, secara rohani. 上帝看顾我们的身体，看顾我们的灵性啊，看顾我们的经济的问题，我们的需要，都是在主的眷顾里面， semua di dalam pemeliharaan Tuhan. 我们同心祷告， kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们实在很感谢你的恩典。你不但是我们的父，你也是我们的创造者，你也是看顾我们的神。我们很感恩。Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Engkau bukan saja menciptakan kami, dan Engkau juga memeliharakan kami. 父啊，这时候我们要更深一层的认识你，求主你帮助我们，借着圣经，我们能够认识你。Bapa Surgawi, kami ingin maju selangkah lagi, lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui pembelajaran firman Tuhan ini. 求主帮助我们能够明白使徒行传第18章. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami, mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan melalui Kisah Rasul pasal yang ke-18. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们上一章就是使徒行传第6章最后一段呢，是讲什么呢？最后一章是讲到保罗在雅典的工作，ya. Jadi di pasal yang sebelumnya minggu lalu kita sudah pelajari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ya. Pasal yang ke-17 ya. Pasal yang ke-17 bicara apa? Bicara pelayanan Paulus ya di Athena, ya di Athena. Di Tesalonika, ya kan? Dia melayani di Tesalonika, terus melayani di Berea, melayani di Athena, ya. 在第17章讲到保罗在这个希腊就包括在这个帖撒罗尼迦, 在比利亚, 在雅典, ya. Jadi terakhir habis dari Athena dia ke Korintus, ya. Jadi akhir dari pasal 17 itu ke Athena. Awal 18 dari Athena dia ke Korintus. 所以在17章最后一段是讲到保罗在雅典。那么第18章就是讲到从雅典到哥林多啊，所以我们今天讲这个使徒行传第18章，就保罗结束了，这是他第2次的宣教的路程，他结束第2次的宣教的路程。Ya, jadi pasal 17 ya, pasal 16 17 bicarakan tentang mission trip Rasul Paulus yang pertama kali. Ya, jadi di dalam pasal yang ke-18 ini, ya, pasal yang ke-18 ini bicara bagaimana Rasul Paulus mengakhiri mission trip yang pertama kali, mission trip yang kedua kali mengakhirinya, ya. 所以我们来看，在这个第18章就讲到保罗从雅典来到哥林多。Bicara Rasul Paulus dari Athena dia ke Korintus, ya, dia ke Korintus. 那你注意，在中文，特别是中文第一节，这是以后保罗离开了雅典，来到哥林多。Ayat ke-1 di dalam bahasa Indonesia dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Tapi di dalam bahasa Mandarin dikatakan apa? Setelah perkara-perkara ini, 这是这个这是呢，我们不知道是单数或是多数，ya. Jadi setelah perkara itu, perkara di dalam bahasa aslinya dikatakan setelah perkara-perkara itu. 所以呢，我们就知道在前一章呢，就是在前面几章，在保罗的侍奉里面有很多的事情发生。Jadi setelah perkara-perkara itu, ya, setelah di pasal yang ke-16, pasal yang ke-17, setelah perkara-perkara itu terjadi di dalam mission trip, ya, pelayanan Paulus banyak perkara yang terjadi. Banyak yang baik, banyak orang percaya Tuhan, tetapi juga banyak penganiayaan. 很多人相信主，也有很多逼迫的事。
所以这些事情之后呢，保罗从雅典来到哥林多。Jadi setelah perkara yang begitu banyak perkara-perkara terjadi, ya, Paulus dari Athena dia ke Korintus, ya. 我们再稍微讲一下呀 sedikit diulang ya 就讲第17章也 pasal 17呀 在这个帖撒罗尼迦不是有很多人相信耶稣吗？那些不信的人呢就挑拨相官府控诉保罗啊，就赶他赶到比利亚的人比帖撒罗尼迦更贤惠呀，所以很多人信主。帖撒罗尼迦不相信的人来到比利亚来捣蛋。那么到了比利亚呢，也有很多人信主，有人捣蛋呢，所以保罗又到雅典去，是吧？一连串就很多事。Saudara, waktu di Tesalonika kan banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang menolak Injil, ya, mengfitnah Paulus di hadapan pemimpin-pemimpin kota, mungkin camat kali, mungkin paling enggak ya camat begitu ya, atau gubernur di situ kan. Ini orang kacau-kacau. Jadi diusir ke Berea. Orang Berea dikatakan kan lebih agung, ya kan? Lebih agung, lebih bijaksana kan? Lebih terbuka. Ingat nggak minggu lalu? Lebih terbuka, ya. Datang yang dari Tesalonika datang ke Berea untuk kacau-kacau. Udah dari Berea pergi ke Athena. Nah, di Athena juga banyak orang percaya, ya, ada orang percaya. Tetapi Paulus bilang tentang kebangkitan, diketawain. Ini orang dongeng kali, ya. 到了雅典，保罗讲耶稣基督复活的事，他们就讥笑他。Itu banyak perkara-perkara terjadi. 所以第18章第1节，保罗就来到哥林多。这些事以后，保罗来到哥林多。Jadi begitu banyak urusan yang terjadi. Setelah itu dari Athena, pasal 18 ayat 1 dari Athena, Paulus datang ke Korintus. Sekarang kita lihat di Korintus. 我们今天来看先看哥林多。哥林多是一个怎么样的地方呢？哥林多是商业的大城市，很多庙，偶像的庙。也有很多不三不四的，他们的性生活很乱，很多妓女，很多淫乱的事出现，他们道德崩溃，他们放荡纵淫，他们性的问题就成为以后教会也有这样的困难。我告诉你 Saudara, Paulus datang ke Korintus. Korintus tempat seperti apa? Korintus adalah tempat besar, tempat orang berdagang, banyak orang bisnis di situ. Banyak orang bisnis, tapi juga banyak hiburan-hiburan, ya kan? Hiburan-hiburan berdosa. Jadi kota Korintus itu banyak sekali kuil-kuil, kelenteng-kelenteng itu banyak sekali, dan juga banyak pelacur-pelacur. Jadi moralnya itu ya murtad. Banyak orang, banyak pelacur, banyak melakukan perkara-perkara yang unmoral. Ya, perzinahan itu banyak dan ini menjadi salah satu kesulitan ya. Di Korintus akhirnya juga ada gereja. Nah, jemaat-jemaatnya itu kan bakas yang dulunya hidupnya nggak benar, ya, terus belakangan percaya Tuhan Yesus. Banyak yang benar, tapi ada aja orang ya. Di mana-mana juga ada yang Kristen-Kristenan, ada yang Kristen benar. Kristen benar juga ada yang kelemahan, ya kan? Nah, itu juga jadi salah satu kesulitan kendala di jemaat di Korintus. Kalau saudara baca surat Korintus, ini tuh哥林多书信的前书后书，你都发现这一点。讲到教会里面有淫乱的事发生。Saudara, kalau kita baca surat 1 atau 2 Korintus, saudara bisa mengetahui saudara bahwa di jemaat Korintus nggak banyak, tapi ada orang-orang yang berbuat zina. Ada anak yang berzina dengan mama tirinya. 有儿子跟他的继母发生关系，你说乱不乱？乱。但是当然不是全部，但是有这个事情。Memang bukan semua jemaat begitu ya, tetapi ada perkara itu terjadi di Korintus. 到呀，所以你就知道哥林多是这样的一个，哥林多是一个这样的城市。
那么保罗在哥林多呢，他就遇见了一对夫妇，呀，是犹太人的一对夫妇，已经信了耶稣。Di kota Korintus ini Rasul Paulus bertemu dengan sepasang suami istri orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus. 所以呢，保罗就跟他们同住。Maka Paulus tinggal di sana bersama-sama dengan mereka. Di satu sisi，一方面他们是基督徒，另外一方面他们是同行。Paulus tinggal dengan sepasang suami istri，叫做亚基拉跟百基拉。Ini sepasang suami istri orang Yahudi yang udah percaya Tuhan Yesus. Suaminya namanya Aquila, istrinya namanya Priscilla. Priscilla nih. Nama Alkitab Priscilla. Ya. Nah, Paulus bersama-sama tinggal dengan mereka karena sama-sama anak Tuhan, udah percaya Tuhan. Tapi ada satu sebab lagi, karena satu profesi, Tonghang. Cuma Tonghang nah. Kenapa bilang satu profesi? Ya. 亚基拉跟百基拉是制造帐篷的，他们就是普通的基督徒。Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri orang Kristen, dia bukan hamba Tuhan, ya. Jadi dia punya profesi kerjaannya bikin tenda, 帐篷。Kalau kita sekarang kan tenda pakai terpal, 我们现在做帐篷用帆布，是不是？musuh yang keras dong, nanti kalau hujan apa kan bisa tahan, ya. 那么保罗圣经说，这个保罗跟亚基拉、百基拉是同行。亚基拉是制造帐篷，保罗也是制造帐篷。Aquila dan Priscilla kan tukang bikin ini jual tenda. Nah, Paulus seprofesi, berarti Paulus juga profesinya bikin tenda. Dia kan hamba Tuhan. Dia kan missionary. Kok bikin tenda? Chosen ini dagang. 我告诉你，保罗还没有信主以前，他是被预备、被训练，以后要做，还没有信耶稣以前呢，以后要做犹太的拉比。Ingat ya, sebelum Paulus kenal Tuhan Yesus, dia dipersiapkan untuk menjadi rabi. 他向谁学习呢？他在加玛列的门下学习，是加玛列的弟子。Dia belajar di bawah bimbingan guru besar Gamaliel. Masih ingat nggak Gamaliel? Lupa kali ya. Cemeh-cemeh. Makanya coye mesti dilihat lagi gitu ya. 我告诉你，犹太的拉比啊，他们讲解圣经、白查经，不收费。 讲道不必讲道费，哇，很好loh. Rabi, ya, dia memimpin penyelidikan Alkitab, dia khotbah, tidak usah dikasih PK. Wah, enak dong. Yang tahu gitu aja begitu. 所以呢，每一个犹太的拉比都有一门手艺。Setiap rabi, orang Yahudi ya, punya satu macam keterampilan, punya semacam keterampilan, yaitu 手艺。那保罗的手艺就是制造帐篷。Dan keterampilan Rasul Paulus dulunya ya, sebelum dia itu, dia bisa bikin tenda. 所以到了哥林多之后呢，又是主内的，又是同行，所以住在一起，一同做工。 Maka sampai di Korintus ketemu pasangan Priscilla dan Aquila. Di satu sisi sama-sama anak Tuhan, di sisi lain sama-sama profesinya Tonghang bikin. Paulo 信主之后，他原则上他不再做帐篷。 Setelah Paulus udah percaya Tuhan Yesus dan dia dipanggil untuk menjadi rasul kan, 蒙召做外邦的使徒，他不再做帐篷，nggak bikin itu lagi。为什么呢？因为他做宣教士啊，他从这个地方他的这个行程很密，karena jadwalnya itu padat，mana bisa bikin tembak itu，他的行程很密。 Nggak mungkin kan bikin tenda.
第二，做帐篷啊，有很多的工具器具是吗？这个帆布啦，什么要做架子，什么什么什么，很重，你怎么传到带来带去？你不可能的。Yang kedua, bikin tenda itu kan ada peralatannya, ada tiangnya, ada kan terpal itu, bikin pakai kulit juga ya, pakai kulit itu. Ada yang pakai bulu domba dibikin ya, jadi kayak kain terpal begitu ya. Itu kan berat, ya kan? Dulu kan nggak ada mobil, bagaimana bisa bawa-bawa begituan? ya kan？所以呢，保罗信主之后呢，不再做帐篷，他生活的需要怎么样呢？就有教会的弟兄姊妹，有他的亲戚啦、朋友啦，教会来负责他的生活费，叫他能够专心祈祷传道。Jadi biaya hidupnya bagaimana? Saudaranya lah, familinya lah, teman-teman lah, dan jemaat yang menanggung kebutuhan hidupnya. Supaya dia dalam kesibukan kepadatan itu dari sini ke sini dia udah nggak usah mikirin mau makan apa begitu loh, ya. 所以呢，他在锦州的这个侍奉的这个排得很满了，所以他不再需要说我要吃什么了什么那些东西呢？如果一直想那些东西，你怎么能够传道呀？是吧？所以上帝就另外就带领他，就有人爱他、支持他，知道传福音的重要。家人啦、亲戚啦、朋友啦、会友啦，这样子，在不得已的情形之下，保罗才做帐篷。Di dalam keadaan yang unik, yang terpaksa, Paulus baru bikin tenda. 就像在哥林多， seperti di Korintus, begitu dia datang, ketemu Priscilla dan Aquila, kerjasama dah. 是吧？到了这个哥林多，刚刚到的时候，他就遇见了百基拉跟亚基拉你看在第3节，本是制造帐篷伟业的保罗和他们同业，就同住同做工。Karena seprofesi, maka Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka dan bersama-sama bekerja. Nah, 这个亚基拉跟百基拉原来是住在罗马 Priscilla dan Aquila tadinya tinggal di Roma 那后来罗马皇帝就下命令叫在罗马的所有的犹太人离开罗马，不要住在罗马。Jadi Kaisar Roma pada satu saat menurunkan surat keputusan SK, semua orang Yahudi yang tinggal di Roma harus pergi dari Roma. 为什么？ Mengapa？ 因为在罗马的犹太人曾经有发生暴乱。 Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma pernah terjadi kerusuhan. 这个暴乱叫做什么暴乱呢？这个暴乱呢？这个暴乱叫做这个基利斯布基利斯度暴乱。Kerusuhan ini disebut kerusuhan apa? Kerusuhan Kristus, bukan Kristus ya, Kristus. 这个基利斯度的骚乱是怎么样的骚乱呢？ Kerusuhan Kristus ini kerusuhan apa sih? 大概是犹太教徒逼迫基督徒，他们不知道Kristus 呢，应该是他们就 Kristus 了，讲不清楚，所以是犹太教的没有信耶稣的逼迫犹太的基督徒，产生暴乱了。 罗马政府和皇帝求此理，你们这些犹太人怎么你们这些犹太人乱，怎么不要在我的国家乱呢？不要在罗马，离开罗马，就这样。所以呢，百基拉跟亚基拉呢，就从罗马搬到哥林多，就遇见了保罗。Ya, jadi orang-orang Yahudi yang nggak percaya Injil menganiaya, menyerang
orang-orang Yahudi juga yang percaya Tuhan Yesus, yang percaya Yesus Kristus. Tapi dia orang kan belum pernah dengar Kristus, jadi namanya Kristus lah begitu. Ya, sama-sama orang Yahudi nih yang nggak percaya, menganiaya yang percaya Yesus Kristus. Dia orang ngomongnya nggak tepat kali. Jadi kerusuhan Kristus. Jadi kaisar bilang, ini orang Yahudi di sini bikin kacau-kacau. Lu pergi dah pada. Diusir. Makanya Priscilla dan Aquila ini kena imbas, so影响了. Dia dengar so影响，所以呢就从罗马来到哥林多. Maka Priscilla dan Aquila ini dari Roma dia pindah ke Korintus, ketemulah Paulus. Paham, Ceme-ceme? Paham ya? Nah, 所以呢在起初的时候呢 pada awal-awalnya 就还没有这个还没有人供应了，所以保罗就在做帐篷了啊，跟这个百希拉跟亚基拉。Jadi pada awal-awal di kota Korintus, Rasul Paulus sama-sama dengan Priscilla dan Aquila suami istri ini bikin tenda, tinggal sama-sama. Ya. 但是呢，到后来哥林多教会的信徒也增加了。Jadi akhir-akhir belakang-belakang ini jemaat di Korintus juga bertambah. Nah, 就有假师傅进来， ada guru-guru palsu masuk. 这个哥林多教会呢，是保罗开荒开始的。Gereja Korintus itu adalah hasil jeripaya rintisan Rasul Paulus. 但是假师傅来，他就要怎么样呢？就要强夺保罗的劳苦。Guru-guru palsu ini datang ke Korintus, dia udah datang, dia mau rampas, dia mau enak manisnya aja nih. Bagaimana bisa? Itu pendirinya ada di situ. 他的创办人在哪边嘛？ 所以这些假师傅呢，就散布谣言说，保罗大概不是使徒什么，所以那些会友们呢就受影响，就怀疑起保罗使徒的身份。你说痛心不痛心？你的儿女不相信你是生他的。Saudara, guru-guru palsu ini menyebarkan virus-virus itu, sehingga jemaat yang ibaratnya nih anak rohani Paulus kan, yang dilahirin oleh Paulus kan di dalam Injil, karena ada pengaruh, manusia itu gampang ada digosok-gosok ya kupingnya ya. Jadi meragukan status kerasulan Paulus. Apa benar nih? 所以保罗说，也许在别人我不是，当然在别人也是嘛。众人，也许我在别人不是，可是在你们是。Paulus bilang seandainya katakanlah bagi orang-orang saya bukan rasul, tapi bagi kamu jemaat Korintus saya rasul. 为什么？你们的存在就是我使徒的证明嘛。Keberadaan jemaat Korintus adalah bukti saya punya kerasulan. 这个哥林多教会是怎么样开始呢？ Bagaimana gereja jemaat Korintus dimulai? Paulo 传福音啊， karena penginjilan Rasul Paulus.所以 Paulus 说，你们就是我的推荐信。 Maka Rasul Paulus bilang kalian ini adalah surat rekomendasi saya, nggak usah saya ngomong. 因为这种种的原因，保罗就不拿他们的钱。 Karena hal-hal demikian, Rasul Paulus tidak ambil uang mereka. 让他所传的福音不要成为一个拦阻. Jadi supaya penginjilannya tidak terhambat. Orang masih pikir-pikir, dia bukan dia ya daripada begitu, udah nggak usah ambil. Ya. 那他的生活怎么样呢？有很多。如果你看圣经，今天我们有很多时间呀。 以后我会在讲义里面写。Jadi kebutuhannya ada dari gereja Filipi. Nah, 你记得吗？保罗到这个离开雅典的时候，
呀，离开雅典到哥林多的时候呢，这个他不是有2个同工吗？希拉跟提摩太。Kan Paulus ada rekan Timotius dan Silas， 呀。那么保罗在雅典的时候，那2个同工还在比利亚。Ya, waktu Paulus pertama ini di pasal 17 ya. Waktu Paulus datang ke Athena, 2 asistennya itu masih ada di Berea. Ya, masih ada di Berea. 后来保罗从雅典到哥林多， kemudian Paulus dari Athena ke Korintus ini ya. Ke Korintus. Jadi 他的这个同工呢， rekan-rekannya ini datang bertemu di Athena ya, datang bertemu di Korintus ya, bertemu di lihat ya, bertemu di Korintus. Tidak bertemu di ini ya, lihat ya di sini tidak bertemu di Athena ya. Jadi bertemunya di Korintus ya. 所以保罗离开比利亚到雅典呀，跟同工，然后从雅典他到哥林多，所以这2个同工呢，帮手呢就直接到哥林多，ya. Jadi dari Athena dia ke Korintus, Silas dan Timotius langsung ke Korintus. 他们来的时候，他们带钱， waktu mereka datang, mereka bawa uang, ya. 从哪里？从马其顿， dari orang-orang Kristen Makedonia。 这个比利亚啦、雅典啦、帖撒罗尼迦等等，都是属于马其顿， ya. Itu Tesalonika, ya, Berea, ya, Athena dan sebelum-sebelumnya itu termasuk lingkaran besar. Filipi pada awalnya ya. Filipi itu juga di daerah besar Makedonia. Khusus Filipi. Kalau kita lihat di surat Filipi, ada mereka titip uang itu. Bawa ke kasih Paulus. Seperti itu. 所以呢，以后呢，保罗呢在哥林多不但是造帐篷有的时候呢，有人过来就送了一些的爱心的奉献，他就可以专心。那你看，在第4节怎么说呢？ Di dalam ayat yang keempat dikatakan, Paulus 在每逢安息日就进到会堂里。 Jadi setiap hari Sabat Rasul Paulus masuk ke rumah ibadah rumah orang Yahudi. Ya, 第5节， 希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。 Jadi waktu Silas dan Timotius datang ke Korintus, ya, Paulus sedang bagaimana? Paulus sedang berapi-api, berkobar-kobar, ya, di dalam ayat yang kelima. Ketika Silas Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuh hati, di dalam bahasa Mandarin, 很热诚的，很迫切的，呀，很为道，呀，保罗为道很迫切的传福音。 Jadi waktu mereka datang, mereka melihat bahwa Rasul Paulus sedang berapi-api, sedang berkobar-kobar, memberitakan Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, ya, Yesus adalah Mesias. 所以呢，我们非常感谢神的恩典。那么上次不是说吗？保罗每到一个地方，假如有犹太人的会堂，他一定先到犹太会堂。Temper saya udah kasih tahu ya. Walaupun Rasul Paulus ini adalah rasul buat orang yang non Yahudi, tetapi setiap ke tempat yang baru, kalau ada rumah ibadah orang Yahudi, pasti dia masuk dulu. Dia masuk dulu di situ, dia menginjil. Sampai orang-orang Yahudi menolak, baru dia pergi ke orang-orang kafir. Di Korintus juga demikian, ya. 所以在这个哥林多也是这样。所以这个哥林多犹太会堂的人呢，后来呢，有些相信，有些进犹太教的犹太人相信耶稣是弥赛亚，有的不相信，不相信的怎么样就拒绝。
Jadi di rumah ibadah orang Yahudi, ya, ada orang Yahudi yang agamanya Yahudi, terima Tuhan Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Itu nenek moyang mereka dulu juga udah kasih nubuat seperti itu. Tapi ada orang hatinya kan keras. Keras. Nggak mau percaya. Jadi bagaimana? Menolak. 所以保罗离开犹太会堂的时候，他做了一件事。Waktu Rasul Paulus meninggalkan rumah ibadah orang Yahudi ini di Korintus ya, dia melakukan satu hal. 他做什么呢？他把他身上的衣服，这个衣服呀，有灰尘嘛，抖作啊。你看在第6节，他们既然抗拒回谤保罗，就抖作衣裳。说你们的罪归到你们身上，与我无干. Ya, di dalam ayat yang ke-6, ketika orang-orang itu memusuhi Paulus dan menghujat, Paulus mengebaskan debu. Mengebaskan debu ini. Ini bayang debu, ya. Bajunya kan panjang. Ini. Menebaskan debu, ya, dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Ya, jadi kamu mati di dalam dosa, tanggung dosa sendiri ya. Kalau saya Paulus bersih, karena saya sudah membawakan Injil keselamatan, kamu nggak mau kan, kamu tolak. Upah dosa kan maut. Semua orang juga mesti mati. Nah, tapi saya bawa kabar baik. Pak housing sih kayak gini, ini puyau, ini cice, ini tolak. Jadi jangan bilang saya nggak kasih tahu ya, saya udah kasih tahu. Dan dosamu kamu tanggung sendiri. Ya, jadi memang bahasa Indonesia pakai bahasa aslinya. Liu de xue, ya. Darahmu, ya, kamu tanggung sendiri. Kalau di dalam bahasa Mandarin dibilang dosamu kamu tanggung sendiri. Dosa itu darah. Di dalam bahasa aslinya. Ya. Jadi dosamu, darahmu, ya, kamu tanggung sendiri. Karena ada jalan keselamatan, kamu nggak mau. Jadi mati di dalam dosamu sendiri ya. Nggak ada urusan sama saya udah kasih tahu seperti itu. 这个抖作身上的灰尘，这个原来是犹太人，呀，这个原来是犹太人向外邦人所做的举动。Sebetulnya mengebaskan debu ya, itu adalah satu action orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang putus hubungan dengan orang yang bukan Yahudi. 原来是犹太人呀，对外邦人表示拒绝，没有关系，udah nggak ada hubungan. Ya, 犹太人对外邦人所做的，yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada yang kafir, yang bukan Yahudi. 那么现在呢，保罗把这个举动做给谁？做给犹太人。Sekarang action ini Paulus lakukan untuk orang Yahudi sendiri. Untuk orang Yahudi yang menolak Injil Tuhan. Ya. Jadi udah sampai di sini aja ya. Saya pergi, ni man nggak mau loh ya, saya pergi. 所以他就向外邦人传。他本来是外邦人的使徒。Itu kan? Jadi setelah orang-orang bangsanya sendiri menolak, nanti jangan salahin saya ya. Bilang nggak sayang bangsa lah, bilang apalah, ya kan? Yunya nggak mau ya. Pertama-tama saya datang ke rumah ibadah Yahudi dulu loh. Ini tidak mau, udah saya pergi ke tempat lain. Seperti itu, ya. 那么他离开犹太会堂以后，他到哪里去呢？ Dia meninggalkan rumah ibadah orang Yahudi, dia kemana? 他去到这个，在这个会堂的隔壁附近，有一个外邦人已经信了犹太教，就好像哥尼流，记得吗？这个人叫做提多有斯都。Jadi meninggalkan rumah ibadah orang Yahudi, Rasul Paulus kemana? Rasul Paulus ke rumah satu orang yang bernama Titus Justus. Titus Justus ini rumahnya dekat sebelahan gitu, ya, sebelahan dengan rumah ibadah doa orang Yahudi. Jadi Paulus ke situ.
Titus Justus ini seperti Cornelius, Hausyang ke Niliu, ya, orang kafir, tapi dia percaya agama Yahudi, ya. 他是外邦人，但是他们相信犹太教，呀。那现在犹太教跟基督教跟犹太教有很密切的关系了，ya. Jadi agama Kristen ini kan dekat sekali, akar-akarnya memang sama dengan agama Yahudi, ya. Cuman agama Yahudi masih belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya. Ini adalah juru selamat nih. Patokannya itu aja, tata kuancian cucian napian. Ya, orang Yahudi kesulitannya itu aja. 就是他们祖宗所预言的弥赛亚基督已经来了，可是基督来了他不接受。就是在那边satu aja, kalau ini udah tung了. Jadi kesulitan orang agama Yahudi apa kesulitannya? Kan di dalam agama Yahudi udah bilang bahwa Allah nanti akan mengirimkan seorang Mesias, mengirimkan seorang juru selamat. Itu Yesus. Jadi Yesus waktu udah datang, mereka nggak percaya. Mereka pantek di kayu salib. Jadi itu aja. Kalau misalnya ini apa ya? Ini hambatan ini udah bisa kalau mereka udah percaya Tuhan Yesus, udah semuanya udah oke. Karena Alkitabnya semua PL itu sama. Ya, jadi kekuancian tenali. Patokannya di situ aja bagi orang Yahudi. Begitu mereka udah, oh ini ya, yes, oh ini Mesias lah. Ini kan yang dinubuatkan oleh nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakub, yang Tuhan janjikan. Kalau mereka udah gitu terima, beres. Ya. Nah, 这个保罗离开了犹太会堂，就到提多有斯都的家。 Jadi udah diusir, nggak mau, bukan diusir, ada menolak lah, udah ditolak, udah dia pergi lah, ya. Dia ke rumah Titus Justus, orang yang bukan Yahudi, tetapi menganut agama Yahudi, cuman nggak disunat, kayak siapa? Kayak Cornelius. Nah, setelah Paulus datang ke situ, Titus Justus terima Tuhan Yesus, terima Injil. Persis kayak Cornelius begitu loh, ya, persis kayak Cornelius. 所以呢，这个哥林多前书是保罗写的，保罗也把提多有斯都的名字放在里面，就表明提多有斯都接受了保罗所传的福音。你看呢，哥林多前书， saudara. Di dalam surat 1 Korintus, Paulus menyertai nama Titus Justus. Saya Paulus dan Titus Justus tulis surat kepada orang-orang di Korintus. Titus Justus ini demikian ya. Kita lihat dulu ini ya. 哥林多前书第1章 1 Korintus 1 Korintus pasal ntar ya, 1 Korintus pasal yang ke 1 ya, saya lihat ya. Oh, oke. Nanti satu orang lagi ya ini ya, ini satu orang lagi nih, ntar ya. Nggak apa-apa juga ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dulu. 奉上帝旨意做蒙召做耶稣基督的保罗，同兄弟所提你呀。这个所提你等下也有ya, 等下也有ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Nah, Sostenes di sini ntar kita juga lihat nih. Saya tadi ini ya. Mestinya Sostenes di sini ya, Sostenes. Jadi disertakan. Ini adalah penginjilan di ini, Sutu Singcuan.
Jadi makanya《使徒行传》是把这个新约书信的教会的来龙去脉从哪里来的？你要看《使徒行传》才知道。Jadi saudara, kitab Kisah Para Rasul itu memberikan latar belakang bagaimana gereja-gereja yang ada di surat Paulus lah, surat Filipi, surat Kolose, ya, surat Efesus, itu jemaat-jemaat itu kirim surat kepada jemaat itu bagaimana dimulainya. Kita mesti lihat latar belakangnya dari Kisah Para Rasul. Ada nama-nama, ya. 昨天你等下我们就看呀，等下我们就看。那我们再看这个提多有司都，呀，提多有司都呢是像哥尼流一样，他是外邦人，相信犹太教，后来呢知道耶稣基督就是弥赛亚，所以他就变成基督徒。Ya, ini Titus Justus ya, seperti Cornelius, orang yang bukan Yahudi, tapi dia menganut agama Yahudi. Dan begitu Rasul Paulus datang memberitakan Injil, dia maju selangkah lagi. Oh, dia tahu, inilah Yesus yang dinubuatkan di dalam agama Yahudi juga menubuatkan Yesus. Dia udah datang. Maka dia percaya, dia terima. Nah, 好，这个就是第8节所说的。然后第7节呀，然后第8节呢，还有一个人也很重要，就是刚才我所提的这个名字，还有一个管理会堂的，叫做基利斯布。管会堂的是犹太人呀，基利斯布和他全家也信了主，还有很多哥林多人也信主也受洗。Ayat ke-8 berkata, saudara, penginjilan Paulus di rumah ibadah ada hasil loh. Walaupun ada orang tolak, tapi hasilnya banyak. Ya. Tetapi Krispus, nah ini ada lagi. Krispus kepala rumah ibadah. Ya, ini orang Yahudi ya, baru bisa jadi kepala rumah ibadah Yahudi. Dia dengar Injil, dengar kabar baik, dia percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Masih ada banyak orang Korintus dengar Injil, dengar pemberitaan Paulus, dengar pengampunan dosa, menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. 所以我们不要小看那个地方。哥林多很多罪，很难了传福音。很多人信耶稣啊。Saudara, maka kita datang ke suatu tempat dan bilang, oh itu banyak kelenteng-kelentengnya tuh, oh itu dia nggak mungkin lah, dia percaya Tuhan Yesus. Aduh, orang-orang itu moralnya bejat lah, justru moralnya bejat karena nggak kenal Tuhan. Buktinya, lihat Alkitab bilang apa? Banyak orang-orang Korintus terima Tuhan. Kepala pengurus rumah ibadah orang Yahudi, pasti dong agama Yahudi, terima Tuhan Yesus. Ya, Sostenus terima Tuhan Yesus。那所以保罗以后写信给哥林多的时候，也把所听的名字放在里面。Ya, jadi tadi saya bacain ya, surat 1 Korintus. Di kemudian hari ya Paulus tulis surat ke gereja Korintus. Dia bilang, saya Rasul Paulus sama Sostenus ini di sini. Ya, kepala rumah ibadah. Udah jadi percaya. Paulus juga masukin namanya di dalam surat 1 Korintus. Seperti itu, saudara-saudara. 现在我们看，如果你找保罗怎么样？ Kalau saudara dari Paulus bagaimana? Dari Filipi udah digebukin ya, masuk penjara ya. Dari Filipi ya, Peta, Caca Jenlau. Di Tesalonika juga diseret. Ya, seret ke pemimpin kota itu. Di Berea juga dikacauin. Di Athena diketawain, udah mati bisa hidup. Dongeng tapi enak juga ya denger cerita ya. Minggu depan datang lagi ya tuh. Minggu lalu kan kita udah lihat. Ya, 点人什么事都不做，喜欢听新闻，听听就好了。Oh, di situ ada itu loh, udah bisa, udah bodo amat, nggak ada hubungan sama kita. 你看一连串的，有很多人信主，但是他也被打了，被下在监牢里面了，被恐吓了。你说累不累？会怕吗？他是人呢，你会怕？你以为保罗不会怕？
Saudara, begitu banyak urusan terjadi, insiden-insiden, dipukul, difitnah, digebukin, masuk penjara, diancam. Dia kan manusia berdarah daging, saudara. Bisa nggak sih takut? Bisa. Jangan bilang nggak bisa ya, bisa. Cuman kali beda sama kita. Kalau kita udah takut udah nggak mau. Udah nggak mau, udah kapok dah, udah. Paulus takut-takut tetap maju. Ya. 所以在第9节, maka dia dalam ayat 9, Sang Ti anwei他, Tuhan hibur dia. Bagaimana hibur dia? 夜间主在异象中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口。为什么不要闭口？第10节，因为有我与你同在，没有人下手害你。我在这里还有很多人，我要救他的。Jadi saudara, pada suatu tengah malam, Tuhan memberikan visi penglihatan kepada dia. Tuhan encourage dia, kasih semangat dia, menghibur dia. Tuhan bilang apa? Paulus jangan takut, berarti dia takut kan? You nggak usah takut ya. Dia bilang kamu jangan takut, ya. Kenapa jangan takut? Ngomong aja, jangan tutup mulut, karena aku beserta dengan kamu. Nggak ada orang jahatin kamu. Miu dan siasau hai ini, ya kan? Dia dalam ayat 10, Tuhan bilang apa? Aku menyertai, tidak ada seorang pun yang akan menjamah kamu dan menganiaya kamu. Kenapa? Banyak umat di kota ini. Umat artinya banyak orang yang Tuhan akan selamatkan, kan belum ada gereja waktu itu. Ya. Banyak orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka yuk jangan pergi. Yuk menginjil, nanti panen, tahu nggak? Ihou yao shou ge. Shou ge. 所以呢，保罗就在哥林多住了1年半. Maka Rasul Paulus tinggal di Korintus 1 tahun 6 bulan. Ngapain aja? 将上帝的道教训他们，不单是传，要教导. Ngapain aja udah 1 tahun setengah? Paulus di situ 1 tahun 6 bulan mengajar firman Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi Rasul Paulus 不是单单传福音，还要教导. Rasul Paulus bukan saja memberitakan Injil, udah beritakan Injil, orang yang percaya mau diapain? Diajarlah, dididiklah, dikasih edukasi lah, supaya tahu bagaimana jadi orang Kristen. Kalau ada kematian bagaimana, ada pernikahan bagaimana, ada masa keluarga bagaimana. Kalau dulu ke dukun, ya kan? Ke dukun dah. Sungguhan cari itu dah orang pintar dah. Kwamia dah. Kwamia. Caibo? Kwamia. Kaning kan siang. Ya kan? Nah. Jangan jadi udah Kristen kan masih kwamia itu. Terus lihat ininya bagaimana nasibnya. Nggak ada. Jadi orang yang udah percaya Tuhan Yesus ya. Belum selesai tau nggak kerjaan hamba Tuhan. Nih juga udah dibaptis. Kok dia dibaptis nih? Udah lulus nih. Ada surat ijazah. Apaan? Itu bukan ijazah. Tanda bukti udah dibaptis. Jadi udah percaya Tuhan Yesus mesti belajar. Ada orang nggak belajar. 有人信了耶稣信了好几十年没有学. Tiap minggu dia ke gereja. Dia nggak baca Alkitab. Ntar kalau sakit udah doa nggak sembuh dia diam-diam udah ke dukun loh. Jangan bilang enggak ya. Udah Kristen, tetap ke dukun. Dulunya ke dukun sih. Nah, ya. Jadi gereja harus ajar. Kalau udah diajar, dia masih begitu, nanti dia tanggung sendiri. Jadi Paulus selama 1年半 itu, ya, 他不单是传，他还要教。他教我们要学。Selama 1 tahun setengah di Korintus, dia bukan saja memberitakan Injil dan orang yang udah percaya diajarin, dididik supaya jangan jadi kurang ajar sama Tuhan. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Ya, itu penting.
Ya, tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana hidup di dalam dunia sebagai anak-anak Tuhan, memberkati dunia, menjadi terang, menjadi garam di dunia. 就是这样。那所以我们感谢神呀，保罗在那个地方呢有1年半的时间，cukup lama. Ingat Paulus kan missionary, dia nggak lama-lama di satu tempat loh. Paling lama di Efesus 3年大概，在以弗所大概3年。第二久呢就是在哥林多1年半。Ya, Rasul Paulus paling lama di Efesus 3 tahun kira-kira. Di Korintus 1tahun setengah，其他的只有几个月。因为他的行程很慢，所以呢，我们看见很多人信主了，逼迫又来了，datang lagi nih, selalu ya, selalu ada apa? Ada gangguan. Cuman kan Tuhan udah bilang nggak ada orang yang aniaya kamu. 后来那些不信主的犹太人呢？在这个加流做方伯的时候，就同心起来逼迫保罗。Datang nih serangan, ini serangan. Orang-orang Yahudi yang menolak Injil bergabung menyerang Paulus. Kemana? Pergi ke gubernur. Gubernur siapa namanya? Galio. 他们说什么呢？这个人呐，他说这个人，这个保罗啊，教我们不守规矩，不守律法，不守律法可能有2个了，不守罗马的律法，还是不守犹太人的律法呢？摩西的律法。Jadi mereka mengfitnah di depan gubernur Galio, bawa nih serang Paulus. Ini orang ya ajarin kita melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat mana? 2 kemungkinan. 1 hukum Taurat Roma. Yang kedua, hukum Taurat siapa? Hukum Taurat orang Yahudi. Hukum Taurat Musa. Yang mana? Galio是个聪明人. Galio ini gubernur pintar. Enggak kayak yang di Efesus yang di mana? Oh ya itu, orang pukul. Enggak. Galio 说什么？你们这些犹太人呐，如果你们吵来吵去是吵作什么呢？跟我们罗马的征服条例有关的话，我处理。可是如果不是关系到我们罗马的律法，关系到你们宗教的律法，我不管，你们自己处理。Galio bilang apa? Orang-orang Yahudi ya, yo orang nih. Kalau ribut-ribut nih, menyangkut hukum Taurat Roma, saya kan gubernur, PNS nih, ya, pegawai negeri pemerintah Roma nih. Kalau ribut-ribut menyangkut hukum Roma, saya urus. Saya gubernur, ini kan kerjaan saya. Tapi kalau kamu ribut-ribut nih, bicara apa, hukum Musa lah, apalah agama Yahudi, saya nggak mau tahu. 跟政治没有关系loh. Ini nggak ada hubungan dengan politik ya. Bodoh amat. Kalau ada hubungan politik, saya gubernur. Saya turun tangan. Tapi kalau nggak ganggu politik, lu punya agama, lu urus sendiri. 所以保罗要开口说的时候, waktu Paulus mau ngomong, di-stopin sama gubernur. Gubernur bilang sama orang Yahudi, 不是对保罗说，你们处理你们的事。所以加流知道这个不关系到罗马的政治。Gubernur Galio hikmat bijaksana. Dia tahu ini nggak nyangkut hukum Roma, nggak ganggu politik, nggak ganggu. Ya, jadi Paulus ngomong, dia ngomong sama mereka, yuk urus sendiri. Dia usir keluar. 保罗不是也见得到异象吗？上帝说不要怕，没有人打你，没有人害你。Ya, tadi di dalam ayat 9-10 kan kita udah lihat, tengah malam Tuhan kasih penglihatan kepada Paulus. Ya, Tuhan bilang jangan takut ya, nggak ada orang aniaya kamu, nggak dianiaya kan? Jadi Tuhan pakai
Siapa? Tuhan pakai gubernur ini. Ya kan? Mau bikin urusan, urusan. Saya nggak mau urus. 加流很聪明。加流是谁呢？ Siapa ini Galio gubernur? 他是尼罗皇帝的老师。Hebat nggak? Galio ini nih gubernur, dia adalah guru Raja Kaisar Roma Nero。所以他的兄弟都是聪明人。这个加流的兄弟，他们一家都是很聪明的。Ini dari keluarga orang pintar, orang bijaksana. Jadi Paulus nggak diapa-apain，他们要这个犹太人要攻击保罗，神借着加流也这样保护他。Jadi orang Yahudi sendiri mau menyerang Paulus, Tuhan melindungi dia, ya dengan gubernur yang pintar, yang bijaksana. 所以。然后呢，被赶出去diusir dah. Kan datang ke pengadilan, ini pergi di sini. Wah, mau tahu, ya. Ini mah urus sendiri. Nah, 所以第16节呢, orang-orang ini nggak tahu itu cuci kali ya. Ini waduh mau nyerang Paulus nggak bisa keki kali ya, keki jadi bagaimana? 我们也不知道为什么第16节他们就怎么样？就求助管会堂的所提尼。Jadi dia orang bagaimana? Dia orang tuh serbu siapa? Nggak bisa serbu Paulus dong ya. Jadi serbu nih kayaknya udah unek-unek ditumpahin kepada siapa? Ditumpahin kepada Sostenius yang tadi kita sudah lihat. Ya. Kenapa ditumpahin? Nggak tahu. Yen Wang tay. Yen Wang. Nah, jadi Ceme-ceme di dalam pasal 18， 在这个第18章里面有2个管会堂的。Di pasal 18 ada 2 orang pengurus rumah ibadah, ya, pengurus ibadah， 有2个管会堂的。你看，这个刚才前面有一个，呀，提多有4度。这个第8节管会堂的基利斯部ayat 8 ya ayat 8 ada pengurus yang bernama siapa? Ayat 8 kepala rumah yang jadi percaya, ayat mungkin di dalam pasal 18 ayat ke 8 ya. Tetapi Krispus ya menjadi percaya, Krispus. Nah, ada lagi di dalam ayat 16. Lingwai ike ya, ayat 17. Lingwai ike sesuai na, ike se Krispus, ike sesuai Sostenius. 2个.有2个. Takai ike se 前面的前任后任. Bisa aja ya, ada 2 kepala, ini satu ini yang duluan, ini yang belakangan, ya. Nah, yang belakangan ini dia digebukin. Kenapa digebukin? Kita tidak tahu kenapa. Apakah karena dia orang Kristen digebukin? Atau mungkin karena dia digebukin, maka dia jadi orang Kristen. Alkitab nggak ngomong. Ya, yang penting dia udah percaya kepada Tuhan. Halalah. Ini pan le Paulo就要离开. Udah 1 tahun setengah di situ ya kira-kira ya. Udah cukup lama. Paulus meninggalkan kota Korintus. Paulo 离开哥林多的时候，亚基拉、百基拉夫妇跟着。Jadi waktu Paulus pergi dari Korintus, Priscilla dan Aquila sama-sama seperjalanan, ya. 到了一个地方叫做坚革哩，保罗就还愿。剪头发，因为他先前有许过愿。Saudara, meninggalkan Korintus, Priscilla dan Aquila ikut bersama-sama. Jadi mereka datang sampai ke satu tempat namanya Kenkreas. Di situ Paulus gunting rambut. Ngapain gunting rambut? Bayar nasar. Bayar nasar. 因为之前他许过愿, sebelumnya Paulus pernah mengucapkan nasar di hadapan Tuhan.
Nasar itu dia janji sama Tuhan, ya. 其实什么呢？我们不知道，但是一定是跟传福音有关系的，ya. Jadi berbuat nasar, janji apa sama Tuhan kita tidak tahu, tapi pasti nasarnya itu berkaitan dengan pemberitaan Injil, ya, pemberitaan Injil. 所以犹太人呢有一个习惯，在他们生病的时候，或者是有困难的时候，他们会许愿。Saudara, jadi ini budaya orang Yahudi ya. Waktu dia sakit atau mereka ada urusan, mereka bisa berbuat nasar. 平常许愿是1个月. Pada umumnya bernasar 1 bulan. 在那1个月里面你不剪头发, di dalam 1 bulan itu你nggak gunting rambut. 你没有吃葡萄所做的一切的东西, tidak makan barang makanan minuman yang dari anggur, ya, minuman yang dari anggur itu tidak gunting rambut, ya, tidak makan daging, ya, tidak makan barang-barang yang dibikin dari anggur. Itu di dalam nasar. Nasar 1 bulan, ya 1 bulan nggak cukur rambut. Nasar 2 bulan, 2 bulan. Tapi umumnya 1 bulan. Nah, 保罗之前有许愿，现在完了，离开哥林多了，他还愿，他剪头发了，啊，那么剪了头发以后，他们怎么样？要带到耶路撒冷圣殿，在祭坛上把那个头发烧了，表明什么呢？表明我这个人呢，献给主，ya. Jadi saudara, rambut yang udah digunting itu dibawa ke Yerusalem. Memang dia juga mau ke Yerusalem. Dibakar, dijadikan korban. Rambut nih ya, dijadikan korban pada Tuhan, ya. Menyatakan dia bagaimana? Menyatakan dia ini sudah milik Tuhan, ya. Saya ini milik Tuhan, saya memberikan persembahan kepada Tuhan. 来到第23节。22 节的下半节, lihat pasal 20 ayat 22, dia sampai ke Kaisaria dan setelah itu memberi salam kepada jemaat, ya, lalu berangkat ke Antioquia. Nah, jadi pasal 18 ayat 22 ujung-ujungnya udah kembali ke Antioquia. 他回到安提亚，安提亚是差派他们的地方，是吗？ Antioquia kan tempat pengutusannya. Jadi kalau udah selesai, mission trip pertama udah selesai, mission trip kedua juga udah selesai, kembali ke Antioquia. 所以第2次的宣教到了22章，到了22届，完了，ya. Jadi mission trip yang kedua selesai sampai di ayat 22. Udah kembali ke Antioquia. 第23节就开始第3次的. Sampai ayat 23 mulai mission trip yang ketiga. Terakhir. Mission trip yang ketiga. Ya. Nah, 第18节到第23节就是回到, ya, jadi ayat 18 sampai ayat 23 kembali, ya, ke gereja asal yang mengutus dia, ya, yang mengutus dia. 那么他们到了以弗所, ya. Ini kita kembali dorong ke depan lagi sedikit, ya. Ini masih di dalam perjalanan pulang lewat Efesus nih. 回程的时候，第2次的宣教回程的时候呢，到了以弗所，保罗就把希拉跟提摩太留在那边。Sampai di Efesus, Paulus bilang sama Timotius sama Silas, yuk di sini ya. Jadi saya ini mau ke rumah ibadah, ya. Jadi dia di rumah ibadah orang Yahudi, dia memberitakan Injil sampai di situ, ya. 那么21到22就回到耶路撒冷。Ayat 21 sampai ayat 22 dia meninggalkan Efesus, dia ke Yerusalem, ya. 所以在第23届那个就是第三次的宣教，
Ya, mulai dari ayat 23, 22 sudah sampai ke Antioquia. Jadi setiap kali mulai mission trip pasti mulai dari Antioquia. 当你开始要做第3次、第2次也好、第3次也好，宣教呢，就是从安提阿开始。Ya, dari Antioquia gereja yang mengutusnya. 那所以呢，我们看见呢，在第23节ayat 23, setelah beberapa hari lamanya tinggal di situ, Paulus berangkat menjelajahi seluruh Galatia, Frigia untuk meneguhkan semua murid. Ya, saya ini tempat-tempat itu semua dulu pernah didatengin. Ya, sekarang kembali lagi di situ. Ayat 23. 住了一些日子，离开那里，他们就挨次一个一个经过加拉太啦、富里加啦，兼顾门徒。那么他们在那里就碰到一个人，di situ Paulus ketemu satu orang lagi， 一个犹太人，一个很厉害的圣经教师， ketemu seorang yang hebat, ya, guru pengajar Alkitab, Apolos, ya, Apolos. 他来到以弗所， Apolos datang ke Efesus, jadi ketemu nih, ya, datang ke Efesus, ketemu siapa? Di Efesus dia ketemu Priscilla dan Aquila, ya. 这个亚波罗是很有学问的，很会讲解圣经的，他很会讲解，但是他有一个他不知道的，就是关于受洗。 这个亚波罗知道的是约翰的洗礼，他知道，但是他不知道耶稣的洗礼。Apolos ini hebat sekali, dia pintar sama Alkitab. Cuman dia hanya tahu baptisan Yohanes Pembaptis. Dia belum tahu baptisan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dia belum tahu ini, ya. 所以呢，在会堂里di rumah ibadah itu, Apolos ini guru Alkitab, dia diperlengkapi oleh Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila 是平信徒啊，他怎么能够栽培亚波罗呢？就是一点点。你记得吗？在第18章的最前面，保罗不是曾经跟他们同工吗？住在一起吗？听保罗讲到了。 所以他把从保罗那里所领受的那一点点就讲给亚波罗听。Jadi saudara, apa yang Priscilla, Aquila suami istri ini dengar dari Paulus, kan sama-sama bikin tenda, tinggal di rumahnya, dengar khotbahnya. Nah sekarang ketemu siapa? Ketemu Apolos yang cuma tahu baptisan Yohanes Pembaptis, kurang sedikit nih. Nah yang kurang sedikit itu ditambah. Ya, dipenuhi sama siapa? Dipenuhi sama Priscilla dan Aquila. Apolos Jeso mah, Jeso. Terima nggak Apolos? Terima. Tapi gue udah lihai. Lu siapa? Gue contoh dan lo. Ya kan? Saya ini hamba Tuhan udah. Oh ini ngajarin saya. Tidak. Karena memang dia nggak tahu. Apa yang Priscilla Aquila ngomong, dia tidak tahu. Dan dia ngerti Alkitab, dia cocok ini. Maka dia terima. 如果阿波罗能够接受百基拉和亚基拉的教导，你和我们是谁呢？圣经我读过1次、2次，我参加过联系讲道，我做过作业，我拿过文凭。你毕业了吗？没有。亚波罗是好厉害的，但是他愿意接受。 百基拉和亚基拉给他那一点点那他不知道的。Saudara, kita ini siapa, saudara? Apolos itu guru besar, saudara, guru. Pengajar Alkitab hebat sekali. Kita PL semua dia paham, saudara. Cuma sedikit yang dia tidak tahu. Ya. Sedikit aja diperlengkapi jadi bagus. Kalau Apolos saja begitu, apalagi saudara dan saya. Kita ini siapa? Oh saya netilin tahu udah khotbah udah hebat nih.
Gue juga dengar khotbahnya seri lo. Bikin PR, udah dapat sertifikat, udah lulus belum, saudara? Kita lihat Apolos, Henchen-pei. Pernah ada satu orang Kristen ya suruh baca Alkitab. Gue udah pernah baca katanya. Ya lo udah pernah, udah habis lo bacanya. Maka banyak masalah saudara itu orang. Udah cukup rasanya, udah pupitu sencing. Saudara orang kayak begitu saudara, menurun semua. Biar lama di gereja saudara, tidak ada kemajuan. Jadi sudah cukup. Apolos, dia terima. Maka akhirnya bagaimana? Ihot hata sifungkan yunanli. Saudara, dan akhirnya bagaimana? Pelayanannya lebih berkuasa. Kita sama-sama baca ayat terakhir, ayat 28. 来，一起来，在众人面前既有能力报导犹太人因圣经证明耶稣是基督。Ayat yang terakhir kita baca, mari sama-sama. Sebab dengan tidak jemu-jemunya Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang dia belum tahu ini. Ya, udah datang Mesias. Ya kan? Sekarang dia udah dilengkap, udah tahu sempurna. Jadi dia bisa menjadi berkat lebih banyak lagi. Ta cengwei keng tuo ren de zufu. Menjadi berkat lebih banyak untuk orang-orang. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典。主啊，让我们能够从亚波罗的身上学习谦卑又再谦卑的功课。Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah kami semua belajar kepada Apolos, rendah hati dan merendahkan hati. Selalu mengisi diri, tidak merasa cukup, tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa sombong. Kami belajar sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我们从《使徒行传》第18章看见许多宝贵的真理. Hari ini kita banyak mendapat pelajaran yang berharga dari Kisah Rasul pasal yang ke-18. 其中有一件事给我们看见说，神在保罗的服事当中，在哥林多的时候，在夜间，神用异象向保罗显现，鼓励他，安慰他，告诉他说，不要怕，只管讲，你放心，因为我与你同在。在这个城市里面有许多我的百姓，就是说有许多神所要拯救的人。上帝对保罗说，没有人能够害你。如果我们继续看这个下面的这个几节，我们就看见真的，虽然有人要陷害保罗，攻击保罗，可是呢，神借着哥林多当时的方法，他的话在间接当中保护了保罗，让他不至于被人逼迫，被人陷害，就成就神在异象中所应许这个保罗的话。Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 kita melihat bahwa pada suatu malam Tuhan Yesus menyatakan diri di dalam penglihatannya kepada Rasul Paulus, dan Tuhan berkata kepada Paulus, janganlah takut, janganlah mengkatupkan mulut, ya. Kabarkanlah firman keselamatan itu karena aku beserta dengan kamu. Tidak ada orang yang menganiaya kamu. Dan selanjutnya kita melihat bahwa ada orang-orang Yahudi yang menolak Injil, yang mau memfitnah Rasul Paulus di hadapan gubernur pada waktu itu Galio. Dan Galio, kata-kata Galio dengan secara tidak langsung sudah menjadi satu perlindungan untuk Rasul Paulus. Genaplah apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus di dalam penglihatan pada malam hari itu. Kita angkat puji-pujian. Satu puji-pujian, Tuhan peliharaku. 我们来唱一首诗歌，天父必看顾你，天父必看顾你。人
到何时不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu. Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan memelihara. Dalam cobaannya menjaga, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau.